Hello everyone. This is Professor Ivan with you. Today we're learning to use the simple past tense. Hola, les habla el profesor Iván y hoy vamos a trabajar el tiempo pasado simple. Okay. For this tense, we're going to start with the verb to be. In the verb to be, we have two forms, was or were. Tenemos dos formas en el pasado con el verbo to be, es decir, estuve o fui. I, he, she, and it use was. I was at the school yesterday. The negative sentence is I wasn't at the school yesterday. Okay, entonces para estos sujetos, I, he, she, and it, usamos was o wasn't para negar. For we, you, and they, we use were. Were or weren't if the sentence is negative. We were at the beach last week. Or we weren't at the beach last week. Okay, esta estructura funciona solamente con el verbo to be en pasado. For regular and irregular verbs, we use the verb in past. En la forma afirmativa con otros verbos, usamos los verbos en pasado. Si es un verbo regular, usualmente le agregamos ed. We add ed. For example, I called a friend yesterday. You danced at the party last night. Todos estos verbos se utilizan de la misma forma con los pronombres, es decir, no cambia. Como en presente, que le agregamos la S a he, she, or it. También tenemos otros verbos. We have other verbs, other type of verbs. For example, irregular verbs. Por ejemplo, los irregulares. They change totally, completely in past. Ellos cambian totalmente en pasado. For example, drink changes into drank. El verbo drink cambia a drank. Entonces podemos decir, he drank orange juice 2 days ago. También tenemos, por ejemplo, el verbo buy, que en pasado queda bought, y cambia, es un verbo irregular. Example, they bought new shoes in January. I bought new shoes in January. Okay. Now, let's see the negative forms. Veamos las negativas. Para todos los pronombres, utilizamos esa estructura y utilizamos la palabra didn't. Didn't play. I didn't play tennis last week. You didn't play tennis last week. She didn't clean the windows. We didn't go to the dentist. Es decir, utilizamos didn't con todos los sujetos y el verbo, como ven en azul, no cambia. It doesn't change. Ahora, la forma interrogativa de question form. Ustedes ven que iniciamos siempre con el auxiliar. We use did as an auxiliary with I, you, he, she, it, we, you, and they. Utilizamos did con todos los pronombres, con todos los sujetos. And the main verb is in present. Y el verbo principal es en presente, aunque la pregunta es en pasado. Entonces, un ejemplo sería, an example would be, did she find your umbrella? Did you find your umbrella? And the answers are, yes, I found my umbrella. Yes, I did. La forma corta. No, I didn't find my umbrella. La negativa, ven que el verbo se mantiene en presente, aunque es una oración negativa en pasado. Or the short form, o la forma corta, no, I didn't. Ok, tenemos dos oraciones en presente. Vamos a cambiarlas a pasado. She's at the park now. Está en el parque ahora. The affirmative in past would be, she was at the park yesterday. Ella estaba en el parque ayer. The negative, she wasn't at the park yesterday. And the interrogative sentence or the question is, was she at the park yesterday? Entonces, como ven, tenemos en este caso el verbo to be. En el verbo to be, entonces cambia a pasado, was o were, dependiendo del sujeto.
Wasn't, si es negativo. Y como pregunta puede iniciar con was o were, dependiendo del sujeto. Sigamos. She goes to Ibagué. Es en presente. Fuera en pasado, if it was in past, would be she went to Ibagué last week. Como vemos, este es un verbo regular y cambia, perdón, irregular y cambia. Entonces, go cambia a went para todos los sujetos. The negative is she didn't go. El verbo no cambia, pero está en pasado todo. And the question. Did she go to Ibagué last week? Entonces contrastemos. Cuando tenemos el verbo to be, como queda en pasado, sea con was o con were. Y cuando tenemos otros verbos, we have other verbs, we have the verb in past, tenemos el verbo en pasado. En este caso es un verbo irregular. Negamos con didn't, el verbo mantiene su forma en presente. Y cuando vamos a preguntar utilizamos siempre el auxiliar did, con todos los sujetos. Did she go? Did you go? Did we go? And the verb goes in present. Y el verbo se mantiene en presente. Ok. Remember, why do we use the simple past tense? ¿Para qué usamos o por qué usamos el tiempo pasado simple? For completed actions in the past. My mom made some pancake for us yesterday. Para acciones completadas o terminadas en el pasado. We also use the simple past tense for a series of completed actions in the past. También usamos el pasado para una serie de acciones completadas o terminadas en el pasado. Last Friday, I finished my work, I walked along the beach, and I swam in the ocean. Okay. Let's complete these sentences with the correct form. Carol baked a cake 2 days ago. John broke a window yesterday. El primer verbo es regular, así que le agregamos la D. The second verb is irregular, it changes. Es irregular el segundo y cambia break por broke. Tercero, tenemos una pregunta. Did you ask a question during the lesson? ¿Hiciste una pregunta durante la clase? Miren, did you ask a question? The number 4 is negative. They didn't have a picnic at the weekend. Negamos, tenemos el verbo have, negamos con didn't y ya queda en pasado y en negativo. And the last one, with that is a question, we have the verb to be, tenemos el verbo to y no había ningún otro verbo acá, entonces, ¿estuvieron ellos en el baño anoche? ¿O estuvieron ellas en el baño anoche? Sí, we are not using did, no estamos utilizando did acá, estamos utilizando el verbo to be en pasado, conjugado con they. Fíjense que aquí sí tengo un verbo diferente, preguntar, aquí no hay ningún otro verbo, simplemente es estar, en el pasado estuvo, estuvieron ellas en el baño anoche. Okay, this is the first part. Please read the examples and watch the whole video again.